Ubo ay, ubo. Hindi ka naman, di ba, meron siya. Oy, kung mo, lagi yung tao? Hand down. Mura pagkakas po ito, vlog. You ban a hero. Magigiubo. Lagyo na kayo mong laagan lagi na nari. Mga gwapo naman kayo mong mga laag, lagyo naman kayo. Tangan, improve nun eh. Your team Na yung mga sponsor no. Hello, my the friend. enemy is Na, picking. na may sakyanan, mama. Yahay, nakakwarta na sa vlog. Malit ni Kayla. Your Dapat team nga makalibre na kada sa squad ay. Tignan na kay Hilux. Mm. Tumol. Ay, Chef, boy. Ha? Ay, Chef. Tama. Ay, Ha? pagpurbal, bumumot. Unsa? Itong purbal, bumumotor ba? Baligyan ako ni Ugma, i-post mo na ako ni It Ugma. is in despair that I see the fondest hopes. Ugma na. Sir, Agoy po, what's your command? Alin lang yun The dito. enemy is picking. Sa kalibo. Akabuang. Kaliton mo ni 20 kayo. O 15. Yawer niya. Ang imong ilis ba dyan? Ah, dili ito nang gamiton ako pang Fight for the lukat og lisensiya sa ultimate sikyo kay mo sikyo ko balik. Akan na ito. Ah, hay, Kahit- nagpani. Sana all magaling magpani. 26 keyball. Sali ko ikaw pa. Anak ko sana all. Ini bagya. Nga unsa mo nasabir? The enemy is picking. Time and tide Tuloy na wait for kasibin no na eh. man nor girl. One hand na siya. One kill, Sarap. one shot. May magma. Dala tatanan. Isa rami madala na. One shot, one kill. Oo. Sabi. Adik ko ay. Pag 1v1 sa email, wako'y kaya. Pero 1v1 sa... What? Listoy lang ng Chef. Istoy? Hmm. Maraming bugat mag-kasi istoy ba? Tara ba listoy dre? Bugat na kayo. Wala kong testing ni istoy kay maluoy ko. Basi niya maganahan ba? Maganahan, magyud na makatilaw na. Wow, di ba, dulo, gede. Si gara-gara David. Ina kinatawan mo tao. Wagon mo kayo. Mobile legend. Jake, kung bata mo, hindi ba to? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Gago yan. Smash them. Okay, Unity is sayang man strong. wala na ko diha. Launch attack. Balik na dre Chef. Lagyan ta. I am only a Yung ano, tak naman. Uy, trabaho di ba? Ah, Saan karon di. ko na pa. Pero December mo sure man gyud na nga mo anak ko diha. December kay membro mo ko diha sa sosyo. Hindi na sabay ito, guys. Hindi na. Ay, dre, balay. Dre. First blood. Chef, dre. Dre, ragot ka squad. Tulo ka buok man nagpatabang nagtulo ning isa. Chef, dre. Dre, ragot ka squad, Chef. Ito, di pa ito lang, guys. Wala, kita fighter no. Nagkamiliya. Grabe, trade, rametrada. An enemy has been slain.
Kaya na kan? Kaya lagi ko niya eh. Beatrix raman eh. Kaya kay Wala na akong eh. gini. Tapuan. Abot kung tayo radyokan para patay na. Patay na eh. Slain. Patay ko Pert. Ally Grabe. has been slain. Hindi, mamatay na po. Mamatay na. Gigi alaw kuan pre. Aan mo dyan. Slain. Sa manguro na kuan guro. Ulti. Dre oh. Ayan na dia, pwede na dia. I am the chosen one. 50 Pert. Slain the turtle. Killing spree. Solo kill. Nakuha lang turtle. Shit. Sige lang. Tamang mo ta. Love others, love yourself. Ginda man. Doy! Ay, patay ko! Sino ba? Tawag ko niyo. Alaw, Manila Beatrix. Launch attack. Upal mo ni, patay ni Pirmi. Thank you. Love others as love yourself. Sa bukod rin kuhan ron. Darkness is the right Okay no, sa bukod rin ron. Hands up pra pag ito Pirmi. Lumyak. Sila tanan. Agay ka. Wait for me. Wait for me. Okay no. Mo kung magkwadri. Launch attack. I am the chosen. Attack. Chip. Nailaw ni Kat. Serious ni Chip. Ladri Herb. Sila Dre. Inay aan. Dre. Request backup. Awa Herb. Sulod sila Herb. Duawon ta ka dia duawon. I am only a shepherd. Hiningaw na ko nimo. Apa. Dali na silda oh. Silda ba? Testing eh. Ay do sabir oh, patay. Tulos sila kabuk. Men. Patay ka dia. An ally has slain the turtle. Hubas sila Chip. Hubas. Upal ka nga Palayo pagkakaw. ko. Kill. Patay na to. Pastilan no multi. Pagdag boss. Ay, ano siya? Salamat Chip. Spree. Salamat Chip. Galingas pani. Ang pani dayo. Salamat Chip. Your team destroyed a turret. Asa ka Hilda? Bukod man. Kill. Solo kill. Dagger, si Kuloy. UFC sa underwater. Ada si Honel, oh, may wifi. Good gid siya mino. Awo to, good to. Log na ni. Dili magkuha na. Aaso kumapa. Unstoppable. I am only a shepherd. Saber. Your team Yan, destroyed padulong a din mo kan. turret. Sige sila dre no dagan gi. Ay. Giperd.
Ako may ponon. Yawa ka. Mega kill. Instant kill. Bush. Check bush. Andre. Patay. Kamote. Monster kill. Kuya, nakukuha na eh. Makapatay. Heal chip. Slain. Rupto. Pista to. Healing. Daraw! Ano ba? Tawag mo kay kauban rin. Kay Dili kauban mo rin. na magkapatay. Ilang. Dagana na. Dili mo na magkapatay. Ally has slain the turtle. Holy light will grant me victory. Unstoppable. Our Uy, turret naunsa has naman been ito ang- destroyed. Kuan diri. XP na to nga. I am the chosen one. May the holy light be with you. Namatay ko. Okay. Teka rin guys. Kasi kabalo. Ako ikaw ba din? Godlike. Sabiro. Holy light will grant me victory. Launch attack. Legendary. Solo No. kill. Ulti na. Slain. Oh, manong to na eh. Lami ni eh. Lami ba? Launch attack. Team destroyed a turret. Bathe in the holy At yato boss eh. Sige na. Wala mo na yung umuwi na. Sige lang. Sniper. Legendary. Sniper na. Our turret has been destroyed. Monster kill. Solo kill. Patay Earp. Kaya ito naman pa eh. darkness is the right hand of the light. Ay, may kisa niyo. Kuha na niya. Grabe na umo eh. Patay mo niya. Pulo niya. Bas. Ulaw. Siyempre, gamit lagi ko na igiribam. Yourself. At ako nga may lupa. Kuha na eh. Pangga. Yawa. Mga inilugay na magbun kanina. I am the Kasi chosen kaya ay one. sustain kayo. Wala nga puro mag-sustain kita lang. Ay, ate, Dragon ako rin ko, lo. Whoop. Dali, Dripper, Padol, din sa copper. Dripper, Padol, copper. Lala, gago. Salida lagi na siya lagi niya. Pero ba isang salida? Tanking. Tahu rin, pasti ng buday. Victory! Kami ay grind nga ni. Yesus! Lami i-grind. Wala nga ganiyar. Wala pa kasi. Luya kay wala kan Lionel. Hello, my friend. Anel. Ako lang. Tuwa na lang ni Kadulad. Expert na ako.
Asa to isa ka kauban si Good Boy.